Saj and Qasim Vlogs. अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप यूट्यूब फैमिली। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पंजीरी की रेसिपी। मैंने सोचा सर्दियाँ आ गई हैं तो क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ पंजीरी की रेसिपी शेयर की जाए। और काफ़ी लोगों की फरमाइश भी थी, तो चले आज बनाते हैं पंजीरी। तो ये है पंजीरी में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स, जिसमें डालेंगे पहले 1500 ग्राम सूजी, 2 बटर बार होंगी 500 ग्राम की, और आलमंड्स जाएंगे 500 ग्राम, पिस्ता 500 ग्राम, काजू 200 ग्राम, कोकोनट जो पिसा हुआ जो पैकेटों में मिलता है वो वाला 300 ग्राम, फूल मखाने 100 ग्राम, गोंद 100 ग्राम, सेसमी सीड जिनको तिल कहते हैं 100 ग्राम, चारे मगज 100 ग्राम, छोटी ग्रीन इलायची 1 टेबल स्पून, और 100 ग्राम सौंफ, 2 कप शुगर, और देसी घी आपको चाहिए होगा फूल मखाने, गोंद, सौंफ और चारे मगज को फ्राई करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑयल शामिल करूंगी जिससे बटर जले नहीं। तो बटर हो गया मेल्ट, उसमें जाएगा सेमोलिना। अभी मैंने सूजी को हल्की आंच पे भूनना है। जितनी देर में सूजी तैयार होगी इतनी देर में मैं फ्राई पैन में जो गोंद है उसको मैं फ्राई करके तो पीसने के लिए रेडी कर लूँगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताना भूल गई थी कि ये जो गोंद, चीड़ जिसको पाकिस्तानी ज़बान में कहते हैं, चीड़ और गोंद जो है इसको मैंने फ्राई करना है देसी घी में। ये जब आप गर्म घी में डालते हैं तो इस तरह से ये फूल जाते हैं। बस ये चारे मगज को भी थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लें देसी घी में। ये फूल मखाने भी आधे आधे, क्योंकि मेरे पास छोटा फ्राई पैन है तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने से ये थोड़े क्रंची हो जाते हैं। तो ये फूल मखाने मैंने फ्राई करके रख ली है। सूजी देखिए अभी तक मैं भून रही हूँ, और इसको बहुत ही हल्की आंच पे आप भूनेंगे ताकि ये क्रंची हो जाए। तो व्यूअर्स, ये मुझे सूजी भूनते हुए तकरीबन पौना घंटा हो गया, और देखिए इसका कितना प्यारा कलर बन गया, गोल्डन सा हो गया। अब इस स्टेज पे मैंने आग बंद कर दी है, और इसमें मैं शामिल करूंगी जो गोंद मैंने फ्राई करके बारीक पीस ली है, ग्राइंड कर ली। सूजी जैसे आप देखें कि तैयार हो गई है, भुन गई है, तो उसके बाद आग बंद कर दें और फिर आहिस्ता से
پہلے میں نے اس میں گوند شامل کی ہے. اب اس میں یہ بادام پستہ اور کاجو ڈال دوں. تیل ڈال دیا آپ نے. کشمش, کھوپا, سارے مغز فرائی کیے تھے جو میں نے. گرین الائچی کا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون. تو یہ ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد اور یاد رکھیں کہ یہ شوگر ہے نا اس کو آپ نے پہلے نہیں ڈالنا. شوگر کو آپ کوشش کریں کہ یہ چیزیں ساری ڈالنے کے بعد 2 کپ میں نے شوگر ایڈ کیا. اس کے بعد میں ٹیسٹ کر لوں گی, اگر پوری ہوئی تو ٹھیک ہے, ورنہ اور ڈالنی پڑی تو پھر میں ڈال لوں گی. پھول مکھانے تین ٹیبل سپون گھی ہے, اس کو آپ گرم کر لیں. اور اس میں یہ جو سونف ہے ان کو میں نے تھوڑا سا کوٹ کے اور ان کا جو وہ چھلکا وغیرہ آتا ہے وہ میں نے چھان لیا ہے. تو اس کے بعد پھر میں اس کو تو 3 ٹیبل سپون جو گھی تھا اس میں نے ان کو فرائی کر لیا. سونف جو میں نے فرائی کیا تھا تو اس میں ایڈ کر دیا اوپر سے گھی کے سمیت. اب دیکھیں خوشبو کتنی پیاری ہے اس کی. تو ویورز میری پنجیری تو ہو گئی ہے ریڈی اور ہم انجوائے کریں گے اسے ونٹر میں. تو آپ بھی جائیں اور جا کے میری ریسپی ٹرائی کریں اور پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور پلیز کیا کریں. تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں, پھر ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ. تو اللہ حافظ. Like and comment, don't forget to.